presenta su programa Explorando el inglés con Mr. Restituyo. Este programa llega a ustedes como un aporte al desarrollo cultural de nuestra comunidad latina en Estados Unidos y el mundo por Lee Pro Language Institute, la llave del éxito. Hi, welcome to your program Exploring English with Mr. Restituyo. Thanks for being with us today. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Gracias por estar con nosotros hoy. And well, today we have lesson number 5. Y bien, hoy tenemos la lección número 5. In lesson number 5, we are going to continue learning and practicing the present perfect tense. Y bien, en la lección número 5 vamos a continuar aprendiendo y practicando el presente perfecto. In this lesson, we are going to learn the prepositions for and since. We are going to learn how to build sentences using the preposition for and since. Y en esta lección vamos a aprender a usar las preposiciones for y since. Now, permítame introducir el vocabulario. Let me introduce the vocabulary. Listen and repeat. Astronaut. My brother has been an astronaut for 10 years. Mi hermano ha sido un astronauta por 10 años. Listen and repeat after me. My brother has been an astronaut for 10 years. Excellent. Very good. Now we have number 2, cashier. Cashier, cajero, pero especialmente cajeros en un supermercado, en una tienda, porque cajero de banco por lo regular se le llama teller. Vamos a ver, cashier. My sister has been a cashier for 10 years. Mi hermana ha sido una cajera por 10 años. Then we have clerk. Clerk es el dependiente de una tienda, por ejemplo, la persona que le pone los precios a los alimentos o a las mercancías en la tienda se le llama clerk. My cousin has been a clerk for 10 years. Mi primo ha sido un dependiente, un trabajador por 10 años. Now we have next one, computer programmer. Listen and repeat. Computer programmer. Programador de computadora. My brother has been a computer programmer for 10 years. Mi hermano ha sido un programador de computadora por 10 años. Then we have number 5, doctor. Doctor, también podemos llamarle physician. Listen and repeat. Doctor, physician. So, my sister has been a doctor for 10 years. Mi hermana ha sido una doctora por 10 años. Listen and repeat after me. My sister has been a doctor for 10 years. Excellent. My sister has been a physician for 10 years. Now we have number 6, guidance counselor. Guidance counselor is el consejero estudiantil en la universidad. So a guidance counselor es el consejero estudiantil en la universidad. So, my cousin has been a guidance counselor for 10 years. Mi prima ha sido una consejera estudiantil por 10 años. Listen and repeat. My cousin has been a guidance counselor for 10 years. Excellent. Then we have number 7, guitarist. Guitarist. So, a guitarist is un guitarrista, alguien que toca la guitarra. So, I can say, my brother has been a guitarist for 10 years. Mi hermano ha sido un guitarrista por 10 años. Then we have journalist. Journalist. Journalist is periodista. My sister has been a journalist for 10 years. Mi hermana ha sido una periodista por 10 años. Listen and repeat after me. My sister has been a journalist for 10 years. Excellent. Very good. Then we have number 9, manager. Repeat, manager.
Excellent. So you say, my brother has been a manager for 10 years. Mi hermano ha sido un manager o gerente por 10 años. Then we have musician, number 10. Musician. Musician is músico. My sister has been a musician for 10 years. Mi hermana ha sido músico por 10 años. Number 11, we have police officer. Police officer. So I can say oficial de policía. I say, my cousin has been a police officer for 10 years. Mi primo ha sido un policía por 10 años. Now, president. President. I can say, my brother has been the president of our company for 10 years. Mi hermano ha sido el presidente de nuestra compañía por 10 años. Then we have salesperson. Salesperson, vendedor. Amy is a salesperson. Amy es una vendedora. Pero como Amy es mujer, podemos indicar el género de ella diciendo Amy is a saleswoman. Amy is a saleswoman. Amy es una vendedora. Y si yo digo Leo is a salesperson, como Leo es varón, yo puedo usar el género y decir Leo is a salesman. Leo es un vendedor. Now we have number 14. Taxi driver. Taxi driver. I can say, my cousin has been a taxi driver for 10 years. Finally, we have number 15. I say, vice president. Vice president. Vicepresidente. My cousin has been the vice president of our company for 10 years. Mi primo ha sido el vicepresidente de nuestra compañía por 10 años. Well, as you can see, this is the vocabulary for lesson number 5. Los bohíos campo añil abre la puerta a un mundo donde se entrelazan el pasado y el presente, dando al visitante la oportunidad de entrar en complicidad con la naturaleza. En los bohíos campo añil usted disfrutará aire fresco y puro de las montañas, una gastronomía deliciosa y saludable, trato amable del personal administrativo bajo la dirección de su propietario, área de piscina, actividades de aventura, paseos ecológicos, karaoke y mucho más. Los bohíos campo añil es además el lugar preferido de las familias y empresas para realizar sus eventos familiares como bodas, cumpleaños, bautizo, eventos empresariales, retiros espirituales y campamentos juveniles. Dios está en todas partes, pero duerme en los bohíos campo añil. Venga a su casa en el campo. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach.
Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLI, Broad Language Institute. Somos la llave del éxito. Well, now let me introduce the grammar on this lesson. Permítame introducir la gramática en esta lección. Usamos a for para indicar la duración de una acción. Usamos a for para indicar la duración de una acción. En otras palabras, usamos la preposición for para indicar el número de horas, el número de días, el número de semanas, el número de meses, el número de años que una acción ha durado. Por ejemplo, yo digo, I have been a teacher for 36 years. Yo he sido un maestro por 36 años. Aquí la preposición for le está indicando a usted el número de años que yo llevo enseñando inglés, siendo un maestro de inglés. Ahora, yo puedo usar a since, usamos a since. We use since to indicate the specific time when the action began in the past. Usamos a since para indicar el tiempo específico desde que una acción empezó en el pasado. Así que siempre después de since vamos a usar un día específico, una semana específica, un año específico. Por ejemplo, yo puedo decir, I have been a teacher since 1984. Yo he sido un maestro desde el año 1984. Como usted puede ver aquí, la preposición since está indicando cuando en el pasado yo empecé a enseñar o a ser maestro de inglés. Es muy importante que usted observe que después de for, como la preposición for indica el número de días, número de semanas, número de meses que una acción lleva en duración, siempre nosotros después de for, usted va a ver ya sea un número de horas, número de días, número de semanas, número de meses, de años. Y en cambio, como since indica desde cuándo la acción empezó, siempre después de since vamos a tener un día específico, una semana específica, un mes específico, una fecha de inicio. Así que vamos a continuación a hacer las primeras conversaciones para practicar esta gramática que acabo de explicarle. Stephanie, let's read conversation number 1. How long have you known each other? We have known each other for 2 years. Listen and repeat after us. How long have you known each other? ¿Cuánto tiempo se han conocido ustedes uno al otro? We have known each other for 2 years. Nosotros nos hemos conocido uno al otro por 2 años. Listen and repeat one more time. How long have you known each other? We have known each other for 2 years. Excellent. Next one, Stephanie. How long have you been sick? I have been sick since last week. Listen and repeat. How long have you been sick? ¿Cuánto tiempo ha estado usted enfermo? I have been sick since last week. Yo he estado enfermo desde la semana pasada. Okay, next one.
How long have Tom and Janet known each other? They have known each other for 5 years. Listen and repeat. How long have Tom and Janet known each other? They have known each other for 5 years. Excellent. Next one. How long have Mr. and Mrs. Garcia been married? They have been married for 20 years. Listen and repeat. How long have Mr. and Mrs. Garcia been married? They have been married for 20 years. Excellent. Next one. How long have you had a stomachache? I have had a stomachache since 10 o'clock this morning. Listen and repeat. How long have you had a stomachache? I have had a stomachache since 10 o'clock this morning. Excellent. Now it is very easy. Now let me ask you a question, and then following the format of the conversation that you see on the screen of your TV, answer my question. Ahora yo le voy a hacer preguntas a ustedes, y ustedes, siguiendo el formato que ustedes ven en la pantalla de su televisor, por favor contéstenme la pregunta. How long have you been sick? How long have you been sick? ¿Cuánto tiempo ha estado usted enfermo? ¿Cómo usted me contestaría a mí? Yo he estado enfermo por 2 semanas. Excellent, excellent. I have been sick for 2 weeks. Listen and repeat. How long have you been sick? I have been sick for 2 weeks. Excellent. Now let me ask you this question about your mother. Ahora permítame hacerle esta pregunta sobre su madre. How long has your mother been in the hospital? How long has your mother been in the hospital? ¿Cuánto tiempo ha estado su madre en el hospital? ¿Cómo usted me diría a mí, ella ha estado en el hospital desde ayer? Excellent. She has been in the hospital since yesterday. Listen and repeat after me. How long has your mother been in the hospital? She has been in the hospital since yesterday. Excellent. Now, let me ask you a question about your father. How long has your father been a doctor? How long has your father been a doctor? ¿Cómo usted me contestaría? Él ha sido un doctor por 20 años. Excellent. Very good. He has been a doctor for 20 years. Listen and repeat. How long has your father been a doctor? He has been a doctor for 20 years. Excellent. Very good. Well, as you can see, it is very easy to build sentences using the prepositions since and for. Now it is time to practice some other conversations in present perfect tense. Begin, Stephanie. Do you know how to ski? Yes, I have known how to ski for many years. Now listen and repeat. Do you know how to ski? Yes, I have known how to ski for many years. Next one. Are you two engaged? Yes, we have been engaged since last year. Listen and repeat. Are you two engaged? ¿Están ustedes dos comprometidos? Yes, we have been engaged since last year. Sí, nosotros hemos estado comprometidos desde el año pasado. Number 3. Does your sister Jennifer play the cello? Yes, she has played the cello for 5 years. Listen and repeat. Does your sister Jennifer play the cello? Yes, she has played the cello for 5 years. Now, next one. Is your friend Michael a professional musician? Yes, he has been a professional musician for 20 years.
Do you have a personal computer? Yes, I have had a personal computer since I moved to New York. Listen and repeat. Do you have a personal computer? ¿Tiene usted una computadora personal? Yes, I have had a personal computer since I moved to New York. Sí, yo he tenido una computadora personal desde que me mudé a Nueva York. Next one, Stephanie. Is Paul interested in Russian history? Yes, he has been interested in Russian history since he graduated from high school. Listen and repeat. Is Paul interested in Russian history? ¿Está Paul interesado en la historia rusa? Yes, he has been interested in Russian history since he graduated from high school. Sí, él ha estado interesado en la historia rusa desde que se graduó de high school. As you can see, it is very easy. Now, let me ask you questions. Okay? Are you interested in baseball? Are you interested in baseball? ¿Está usted interesado en béisbol? ¿Cómo usted me contestaría si yo he estado interesado en béisbol desde que estaba en high school? Excelente. Yes, I have been interested in baseball since I was in high school. Listen and repeat. Are you interested in baseball? Yes, I have been interested in baseball since I graduated from high school. Excellent. Very nice. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLE, Bro Language Institute. Somos la llave del éxito. Now it is time to practice these conversations. Number 1, Stephanie. Have you always taught history? No, I have taught history for the past 10 years. Before that, I taught English. Now listen and repeat. Have you always taught history? No, I have taught history for the past 10 years. Before that, I taught English. Excellent. Number 2. Has Victor always been a taxi driver? No, he has been a taxi driver since he moved to New York. Before that, he was an engineer. Listen and repeat. Has Victor always been a taxi driver? ¿Ha sido Víctor siempre un taxista? No, he has been a taxi driver since he moved to New York. No, él ha sido un taxista desde que se mudó a Nueva York. Before that, he was an engineer. Antes de eso, él era un ingeniero. Number 3, Stephanie. Has Kimberly always had short hair? No, she has had short hair since she graduated from high school. Before that, she had long hair. Listen and repeat. Has Kimberly always had short hair? ¿Ha tenido Kimberly siempre cabello corto? No, she has had
short hair since she graduated from high school. Before that, she had long hair. No, ella ha tenido cabello corto desde que se graduó de la high school. Antes de eso, ella tenía pelo largo. Number 4. Has your son always wanted to be an astronaut? No, he has wanted to be an astronaut for the past 5 years. Before that, he wanted to be a singer. Listen and repeat. Has your son always wanted to be an astronaut? ¿Ha querido su hijo siempre ser un astronauta? No, he has wanted to be an astronaut for the past 5 years. No, él ha querido ser un astronauta por los pasados 10 años. Before that, he wanted to be a singer. Antes de eso, él quería ser un cantante. Now it is time for you to practice this conversation. Good. Let me ask you this question. Have you always studied English? ¿Ha estudiado usted siempre inglés? ¿Cómo usted me diría a mí? No, yo he estudiado inglés por los últimos o los pasados 5 años. Antes de eso, yo estudiaba francés. Excelente. No, I have studied English for the past 5 years. Before that, I studied French. Listen and repeat. Have you always studied English? No, I have studied English for the past 5 years. Before that, I studied French. Excellent. Have you always lived in New York? ¿Ha vivido usted siempre en Nueva York? ¿Cómo usted me diría a mí? No, yo he vivido en Nueva York desde que me casé. Antes de eso, yo vivía en California. Excellent. No, I have lived in New York since I got married. Before that, I lived in Los Angeles, California. Listen and repeat. Have you always lived in New York? ¿Ha vivido usted siempre en Nueva York? No, I have lived in New York since I got married. No, yo he vivido en Nueva York desde que me casé. Before that, I lived in California. Antes de eso, yo viví en California. Excellent. Well, as you can see, it is very simple, it is very easy. Como usted puede ver, es muy simple, es muy fácil. Aquí en Broad Language Institute nosotros lo imposible lo hacemos posible, lo difícil lo hacemos fácil. Por eso somos la llave del éxito. Si usted desea aprender inglés con nosotros, visite nuestra página web, la cual usted ve en la pantalla de su televisor, www.bli-delmedious.com. También puede llamarnos por WhatsApp a través del número que usted ve en la pantalla de su televisor, 908-567-5350. Si nos llama desde cualquier país fuera de los Estados Unidos, a ese número antepóngale el signo de más y el 1. Somos BLI, Broad Language Institute, la llave del éxito. Y bien, no cambie de canal que volvemos en breve.